अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान उसामा रज़ाक आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं QC TV। नाज़रीन, कुछ दिन पहले पाकिस्तान और इंडिया का मैच होना था लेजेंड्स का, तो वो मैच कैंसिल हो गया। उस मैच के कैंसिल होने की वजह मैं आपके साथ शेयर करूंगा। चूँकि आप सबको पता है, पाकिस्तान के नाज़रीन को भी पता है, इंडिया के नाज़रीन को भी पता है कि मई के महीने में पाकिस्तान और भारत की कशीदगी चल रही थी। काफ़ी जंग के मामलात बने रहे हैं और ये कशीदगी काफ़ी हद तक गई थी। तो इस कशीदगी के दौरान शाहिद अफरीदी और शिखर धवन, जो कि इंडिया के क्रिकेटर हैं, तो इन दोनों के दरमियान ट्वीट्स के ज़रिए ना बहस भी होती रही है, थोड़ी सी आकड़ कह लें, आकड़ भी होती रही है। तो ऑब्वियसली हम भी पाकिस्तानी हैं, शाहिद अफरीदी भी पाकिस्तानी है, तो एज़ अ पाकिस्तानी शाहिद अफरीदी का फ़र्ज़ बनता था कि उन्होंने जो है ना आंख दिखा के रखी है इंडिया को। तो ये हमारे लिए ऑनर की बात है कि शाहिद अफरीदी जैसा हीरो पाकिस्तान के लिए जो है वो पाकिस्तान के लिए दुश्मन को आंख दिखा रहा है, अपने मुल्क के लिए दुश्मन को आंख दिखा रहा है। तो ये बहुत अच्छा किया था शाहिद अफरीदी ने। तो अब चूँकि रीज़न यही बनी है कि शिखर धवन जो था, शिखर धवन ने ही इंडिया के बाकी क्रिकेटर्स को साथ में लाया और ये प्रोपेगेंडा किया और फिर इन्होंने मैच खेलने से इनकार किया। तो फ्रंट लाइन पे भाई शिखर धवन ही है। अकॉर्डिंग टू शाहिद अफरीदी इंटरव्यू, शाहिद अफरीदी ने कहा भी है कि एक अंडा बाकी अंडों को भी ख़राब कर देता है। तो ऑब्वियसली वो एक गंदा अंडा जो था वो शिखर धवन ही था, शिखर धवन की तरफ ही उनका इशारा था। तो शिखर धवन ने ही जी बाकी अंडे भी ख़राब किए, बाकी चंद क्रिकेटर्स को अपने साथ में लाया और ये बयान दे दिया, ये ऐलान कर दिया कि जी हम पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलेंगे। तो वजह पूछी गई, वजह यही बताएगी कि शाहिद अफरीदी अगर मैच खेलेगा तो हम मैच नहीं खेलेंगे पाकिस्तान के साथ। ये कहना था शिखर धवन और उसके चंद साथी क्रिकेटर्स का। तो अब एक नया कट्टा खुल गया इंडिया में। वो कट्टा कौन सा खुला है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अजय देवगन जो भारत के, इंडिया के फेमस मशहूर अदाकार हैं, अजय देवगन के साथ काफ़ी इंडियन लोगों ने इख्तलाफ शुरू कर दिया है। वो इख्तलाफ शुरू क्यों किया है उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। 2024 में जब पाकिस्तान और इंडिया के लेजेंड्स का मैच होना था आपस में, 2024 में, पिछले साल की बात कर रहा हूँ, तो अजय देवगन गए वहाँ पे, ग्राउंड गए, वहाँ पे सारे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ उन्होंने मुलाकात की और शाहिद अफरीदी के साथ उन्होंने कोई तफसीली ही मुलाकात की। मीन्स 1 मिनट 1.5 मिनट के अराउंड काफ़ी गपशप हुई उनकी। तो अब इंडिया के जो लोग हैं जो इख्तलाफ रख रहे हैं अजय देवगन के साथ, वो इसी पिक्चर की वजह से रख रहे हैं कि अजय देवगन को नहीं चाहिए था कि वो शाहिद अफरीदी के साथ गपशप लगाते। और काफ़ी जगह पे मैंने ये पढ़ा भी है कि ये शाहिद अफरीदी के साथ अजय देवगन को नहीं मिलना चाहिए था, मुलाकात भी नहीं करनी चाहिए थी। और यहाँ तक भी एक मैं सुबह एक इंडियन बंदे का ट्वीट में देख रहा था, तो उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा था कि अजय देवगन ने बहुत बड़ी गलती की है कि वो वहाँ पे ग्राउंड गए और पाकिस्तान की सारी क्रिकेट टीम के साथ उन्होंने मुलाकात की है, शेक हैंड किए हैं। तो ये उस बंदे ने अपने ट्वीट में लिखा था। इंडियन बंदा था, इंडियन एक्स यूज़र था, जिसने अपने एक्स अकाउंट पे जो है वो ट्वीट किया। तो ये मैं इस चीज़ को समझता हूँ ये कितनी चीप हरकत है। भारत से मैं कितनी दफ़ा कह चुका हूँ, बाकी लोग भी कह चुके हैं कि भारत कितनी दफ़ा गिरोगे, इंडिया वालों कितनी दफ़ा गिरोगे, हर जगह पे तो आप गिर चुके हो। अभी मई में आपने मुंह की खाई है, ठीक है, राफेल आपके गिर गए हैं, अभी तक आपने वो फ्रांस वालों के पैसे देने हैं जाके वो उतारे हैं राफेल के, ठीक है, ड्रोन्स आपके गिराए हैं। फिर आपको ये जंग ही थी, ये जंग ही थी जो मई में आपके साथ हमारी हो चुकी है और वो हम जीत चुके हैं, ये दुनिया मान रही है। तो आपने वहाँ भी मुंह की खाई, ठीक है। अब आप इतनी चीप हरकत कर रहे हैं कि
پولیٹکس کو آپ سپورٹس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، خاص طور پہ کرکٹ کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، تو کرکٹ کے ساتھ تو سیاست کا لین دین بنتا ہی نہیں ہے۔ بی پروفیشنل یار، بی میچور ان کرکٹ۔ آپ لیجنڈ کسے کہتے ہیں مجھے یہ بتائیں؟ لیجنڈ اس سے کہتے ہیں جو کامیاب بندہ ہے، اپنے ملک کا اس نے نام روشن کیا ہے، کسی کام میں، کسی بھی کام میں اس نے اپنے ملک کا، کسی پازیٹیو کام میں اس نے اپنے ملک کا نام روشن کیا ہے، اس سے ملک کا لیجنڈ کہتے ہیں۔ تو بھائی یہ لیجنڈز لیگ ہو رہی ہے، آپ کتنے میچور ہیں سارے، آپ لوگوں نے ساری عمر کرکٹ کھیلی ہے، تو بی پروفیشنل یار، بی میچور یار، اب تو ہو جائیں۔ انڈیا والوں سے کہہ رہا ہوں کہ اب تو آپ لوگ میچور ہو جائیں۔ حرکت آپ لوگوں میں ایک بھی لیجنڈز والی نہیں ہے جو آپ نے اب کر دی ہے۔ تو پاکستان تو پھر بھی ہمیشہ کی طرح جو ہے وہ پولیٹکس کو اور سیاست کو اور سپورٹس کو دور رکھتا آ رہا ہے، اور پاکستان نے تو بار بار یہ اعلان کیا ہے، ہمارے پولیٹیشنز نے، ہمارے کرکٹرز نے، کہ جی ہماری سیاست اور ہماری کرکٹ جو ہے وہ دور دور ہیں، مطلب سیاست کی طرف رہ گئی، کرکٹ کی طرف رہ گئی۔ تو اگر سیاسی اختلاف ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، تو اس کو کرکٹ کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہیے ہے۔ میں تو اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ ہمارے درمیان سرحد ہے، دلوں میں فاصلہ کب ہے؟ مسلمان ادھر بھی رہتے ہیں، مسلمان ادھر بھی ہے، ہمارا ملک تو ہے بھی اسلامی۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یار دونوں ممالک کے کرکٹ کو دونوں ممالک کے لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، تو یہ خوش آئند بات نہیں ہے، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے جو انڈیا کی طرف سے ہوئی ہے۔ باقی ایٹ دا اینڈ میں یہی کہوں گا کہ پاکستان کو اس ڈیسیژن پہ اتنا مضبوط ہو جانا چاہیے کہ ان فیوچر کسی بھی طرح کی کرکٹ ہم انڈیا کے ساتھ نہیں کھیلیں گے۔ وہ کہتے ہیں نا کوئی وٹا مارے نا، وٹا مارے تو وٹے کا جواب اینٹ سے دیں۔ اگر انڈیا چاہتا ہے نا، انڈیا نے کہا ہے کہ ہم یہ لیجنڈز والا میچ ہم پاکستان انڈیا نہیں کھیلیں گے پاکستان کے ساتھ، اگر انڈیا نے کہا ہے تو پاکستان کو یہ ڈیسیژن لے لینا چاہیے، یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ ہم پوری زندگی آپ کے ساتھ کوئی بھی میچ نہیں کھیلیں گے، اور اس فیصلے پہ پکے رہنا چاہیے۔ تو پھر یہ ایک بڑا سارا لتر ہوگا انڈیا کے منہ پہ، اگر یہ ڈیسیژن لیتے ہیں اور اس پہ پکے رہتے ہیں پاکستانی، تو پھر یہ ایک بہت ہی گندا لتر ہوگا انڈیا کے منہ پہ جو، اور میں یہ آپ کو لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں کہ ان فیوچر انڈیا خود کہے گا کہ ہمارے ساتھ کرکٹ کھیلیں، انڈیا خود کہے گا کہ ہم نے سیاست کو ایک سائڈ پہ کر دیا اور کرکٹ کو ایک سائڈ پہ کر دیا، آؤ کرکٹ کھیلتے ہیں۔ تو یہ میں لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں۔ باقی اس انسیڈنٹ پہ، اس واقعے پہ، اس خبر پہ کہ پاکستان اور انڈیا کا میچ نہیں ہوا اور اس وجہ سے نہیں ہوا، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ اپنے میزبان اسامہ رزاق کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔